मु मोर गोटे अनुष्ठान बंद होउची तेणु मु आर वर्ष आपण मानकु चाकरी देई परिबि नै आपण अलगा व्यवस्था करिवे जो 5 लाख टंकाटा एई वर्ष पेमेंट रे आपनकर ऐड हेई जिवो ताले 5 लाख माइनस हेला पले आ रहला केते आज्ञा 2 लाख नांडू बाबू भाबिचंती कोन जे पार्टी छुट्टी हम तो जून 14 पर्यंत आ 2 लाख टंका तांको देई देबे किंतु बालेश्वर यात्रा जो माने तांको कमिटी रे जतले अशोक सम्राट यात्रा कला सेतबेले माने कहले पैसा न हेले आमे पेंडेल करिबु नाही राति 11टा बेले चिंता करंतु आज्ञा गोटे मालिक की कष्ट तांको पैसा अरेंज करके लाख टका देइछंती सेटा सी ही जानी छंती किंतु लाख टका देला परे रिजल्ट कोन आसेला सी यात्रा फेल कले फर्स्ट नाइट बापी मामुनी नुह प्रथम दिन यात्रा हेला नाही वर्षा पई सेकंड दिन बापी कुमार नाटक फेल करदेले मामुनी किंतु अभिनय करिছে ठीक अछि तृतीय दिन आपण आसंतु तृतीय दिन जते बेले बापी कुमार एंकरिंग पई चढ़ी छंती तांको कमिटी लोक बारण करिसंती नांडू बाबू को विरोध रे कोई डीडीटी सब बड़े विवादित होते नांडू बाबू कोन कहबे नमस्कार जय जगन्नाथ मु भाबुची अनंत नारायण धଳ ओरफ नांडू बाबू से जो तीन संस्था करिसंती जो 500 परिवार को से दाना जोगौचंती हुए तो से संस्था करके किसी भूल कर देइचंती कि कारण गला काली रो जो जिनसटी आपण देखिथिबे जो बापी कुमार आउ मामुनी जो एफआईआर देइचंती से एफआईआर केते दूर सत्य आपण माने जानिछंती कि नाही मु जानेनी मु तार क्लारिफिकेशन ता कर दउछि मामुनी बापी कुमार 7 लाख टंका नांडू बाबू ठू दरमा पाइबे एटा ठीक किंतु आसंता यात्रा ऋतु अर्थात 25-26 जो यात्रा वर्ष पाई नांडू बाबू तांको 5 लाख टंका अग्रिम देइछंती एवं मार्च 1 तारिख दिन नांडू बाबू क्लियरली समानंको कहि देइछंती जे जो मु तुमको एडवांस देइथिली 5 लाख आसंता वर्ष यात्रा ऋतु पाई मु मोर गोटे अनुष्ठान बंद होउची तेणु मु आर वर्ष आपण मानकु चाकरी देई परिबि नै आपण अलगा व्यवस्था करिवे जो 5 लाख टंकाटा एई वर्ष पेमेंट रे आपनकर ऐड हेई जिवो ताले 5 लाख माइनस हेला पले आ रहला केते आज्ञा 2 लाख नांडू बाबू भाबिचंती कोन जे पार्टी छुट्टी हम तो जून 14 पर्यंत आ 2 लाख टंका तांको देई देबे किंतु बालेश्वर यात्रा जो माने तांको कमिटी रे जतले अशोक सम्राट यात्रा कला सेतबेले माने कहले पैसा न हेले आमे पेंडेल करिबु नाही राति 11टा बेले चिंता करंतु आज्ञा गोटे मालिक की कष्ट तांको पैसा अरेंज करके लाख टका देइछंती सेटा सी ही जानी छंती किंतु लाख टका देला परे रिजल्ट कोन आसेला सी यात्रा फेल कले फर्स्ट नाइट बापी मामुनी नुह प्रथम दिन यात्रा हेला नाही वर्षा पई सेकंड दिन बापी कुमार नाटक फेल करदेले मामुनी किंतु अभिनय करिছে ठीक अछि तृतीय दिन आपण आसंतु तृतीय दिन जते बेले बापी कुमार एंकरिंग पई चढ़ी छंती तांको कमिटी लोक बारण करिसंती काहे कि कमिटी के तो गोटे पॉइंट मिली गला ना आज्ञा पैसा काटिबार तांको गोटे पॉइंट मिली गला जोंति पई कि सी सेटा को अपोज करसंती जाहो बापी कुमार गलेनी मामुनी यात्रा कले एठी प्रश्न उठुची एथिरे कोंतु आज्ञा आपण माने कोंतु ओडिसा दर्शक समस्त कोंतु एथिरे नांडू बाबूंकर भूल रहिला कोंठी ताकर आउटे कथा से अभियोग करछथि जे कि मामुन जेतेबेले नांडू बाबू से फोन कले सेतेबेले नांडू बाबू फोन ले ताको कहले कि मु ही कमिटी वाला को पठैछि तते आक्रमण करिया पे जदि तू किछ अधिक करू हम दरकार पड़ले तो गाड़ी जाଳି देबो एटा केते सत्य कथा हां को बापो ता पिला मानन को लुक लगे कि मारे कि आपण माने कोंतु जदि हां मो छुआ भूल करिछि मु शासन करिवि किंतु मु जदि लुक लगे कि मो पिला को शासन करिवि तो एटा केते दूर आज्ञा यथार्थता नांडू बाबू मु भल भाव जानी नांडू बाबू जने नुआ प्रयोजक नुहंती सी केबे भी तांको स्टाफ को इवन कि तांको ड्राइवर को किए जदि टिके मिसबिहेव कला से तुरंत तांको ऊपर एक्शन नियंती आउ जति मु फील करिछि गला काली मु मध्य जाइथिली ता मैनेजर सहित डिस्कस कली जे नांडू बाबू केबे ए प्रसंग रो केबे भी कहि नथिबे इम्पॉसिबल देखिवा में आपण तो अलगा यात्रा पत्रे मैनेजर खबर कार्य करछन
ଯେହେତୁ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ସେ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆପଣ ସିଲ୍ଡ ହଉଛନ୍ତି ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଢାଲ ହେଇକି ବାହାରୁଛନ୍ତି କଣ କାରଣ ହେଇଛି? କେବଳ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ନୁହଁ, ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଯେତେ ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ଉପରକୁ କେହି ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଏ ବିନା ଦୋଷରେ ସେ ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବାହାରିବି। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାଲିକ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଣ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାଲିକ ମାନେ କି କଷ୍ଟର ସଂସ୍ଥା ଚଲାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜି ଯଦି ମାଲିକଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଏ କାଲି କେତେ କଳାକାର ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମାଲିକ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି? ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମାଲିକ ମାନେ ବି ଚିନ୍ତା କଲେଣି ତାଙ୍କ ମାନେ କଣ ସିଏ ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ କଣ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ, ସବୁବେଳେ ସତର ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଠିକ ଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ବାରମ୍ବାର ଜଣେ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ କଳାକାର ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ ବାହାରି ଯିବେ ଯଦି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବା ପଇସା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ତେବେ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ତ ଏମିତି ବାହାରି ଗଲେ ଆଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ରହିବେନି। 450 କଳାକାର ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। 450 କଳାକାର, 450 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବେ, 500 ହେବେ, କମ ହେବେନି। କେବଳ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି ନା, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ମାନେ କଣ? ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ନରି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁରେ, ସେ ତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ନାହାନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ମୋ କହିବା ତାହେଲେ ଆଉ କଣ ଯୋଉ 500 କଳାକାରରୁ 2 ଜଣ ବାଦ ପଡିଗଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କଣ ଭଲର ସେମାନଙ୍କର ତ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କଳାକାର ସାମ୍ନାକୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ସବୁବେଳେ ସତ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ କହିବେ? ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି, ଏଇ କେସର ସତ୍ୟତା ମୁଁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। ସିଏ ତ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲି ସେ ଝିଅ କହୁଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ବି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି 100% ଆଇ ୱିଲ୍ କୋଅପରେଟ ହିମ୍। ଆଉ ପ୍ରକୃତର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ମୁଁ ବାହାର କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସତଟା କଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। କଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ସବୁ ପଚାରିଲି, ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ସେଟା ନ କହିବା ଭଲ। ସେ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖର କରିକି ମତେ କହିଲେ ମାନେ ସେଟା ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଭାଷାରେ ହିଁ କହିପାରୁନି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଜଣେ କଳା ମାଲିକ ସେ ରାତିରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଥିବେ? ବେପାର ହଉ ନ ହଉ କଳାକାରଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ, ଆଜି ବର୍ଷା ହେଲା, ଆଜି ଝଡି ହେଲା, ଆଜି ଭଲ ମନ୍ଦ, କେତେ ଟେନସନରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ କଳାକାର ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଭୁଲ କଲେ ତୁରନ୍ତ ସେ ଆସିକି ସବୁ ମାଲିକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିକି ମାନେ ତାଙ୍କ ସଲ୍ଭ ସେ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ କେବେ ଆସୁଛି? ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତର ଆଗ ଧାଡିର କଳାକାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୌର ଦାସ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାହ୍ନାଟି।